हेलो फ्रेंड, आई एम सिराजुल इस्लाम। दोस्तों, मैं हूँ सिराजुल इस्लाम। बंधुरा, আমি হচ্ছি সিরাজুল ইসলাম। আজকে আমি ডিসকাস করব ট্রাভেল পেআউট হোয়াইট লেভেল ট্রাভেল পেআউট অ্যাফিলিয়েট মার্কেট সম্পর্কে। টুডे आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट ट्रावेल पेआउट एफिलिएट मार्केटिंग। आज मैं ट्रावेल पेआउट एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो আসুন এই ভিডিওকে আমরা আরম্ভ করি। সর্বপ্রথম ব্রাউজারকে ওপেন করতে হবে। ব্রাউজারে এক নিউ ট্যাব ওপেন করতে হবে। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ओपन ए न्यू टैब इन योर ब्राउज़र। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने ब्राउज़र में एक न्यू टैब को ओपन करें और उस टैब पर आपको टाइप करना है www.travelpayout.com। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है www.travelpayout.com। আপনাকে এই নিউ ট্যাবে টাইপ করতে হবে www.travelpayout.com। You need to type in new tab www.travelpayout.com and then press enter. After pressing enter, a new interface will display. See guys, there is a new display. देखें এখানে একটি নতুন इंटरफेस ओपन হয়েছে। तो देखिए यहाँ पर एक नया इंटरफेस ओपन हो चुका है और आपको जो है इसमें आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर पहले से आपका अकाउंट क्रिएटेड है तो आप साइन इन कर सकते हैं। यदि प्रथम থেকে আপনার এই ট্রাভেল পেআউটে অ্যাকাউন্ট বানানো আছে তাহলে আপনাকে সাইন ইন করতে হবে। If you already have an account in the travel payout, so you need to sign in. Otherwise, you can sign up. यदि আপনার কাছে প্রথম থেকে অ্যাকাউंट থাকে না তাহলে আপনাকে साइन अप करते होगा। अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना होगा। तो लेट्स क्लिक ऑन साइन अप। आफ्टर दैट you enter your email ID here and password। তারপরে এখানে ইমেল আইডি কে एंटर करते হবে और पासवर्ड के एंटर करते হবে। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी एंटर करना है और आपका पासवर्ड एंटर करना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपना ईमेल आईडी एंटर करते हैं। तो लेट्स गाइस ईमेल आईडी gmail.com and password and then click create account। তারপরে ক্লিক করবেন create account। उसके बाद create account पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो पासवर्ड हमने दिया वो पासवर्ड मान्य नहीं है। এখানে বলছে যে আমরা যে পাসওয়ার্ড এন্টার করছি সেই পাসওয়ার্ডটা এখানে মান্য নয়। said that the password which is already entered it is not valid, so we need to enter the valid password। तो हमको यहाँ पर एक नया पासवर्ड देना होगा। तो हम न्यूमेरिक वाला नया पासवर्ड देंगे। और यहाँ पर हम क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। सो after click on this, the account will open। so see guys, your account has been created and there is something you need to select। so said that how did you hear about us? আপনি আমাদেরকে কিভাবে পেয়েছেন, আমাদের সম্বন্ধে কিভাবে জানলেন, हमारे बारे में आपको कैसे पता चला? so you need to select one of those। तो আপনাকে এই সব থেকে একটাকে সিলেক্ট করতে হবে। इन सब में से एक को आप सिलेक्ट करना है कि आपने उनको कैसे पहचाना। तो बेसिकली हमने ऑनलाइन सोशल मीडिया से पहचाना है। तो यू नीड टू क्लिक इन सोशल मीडिया। तो আপনাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে ক্লিক করতে হবে। और সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি কিভাবে জানলেন
सो इन फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन एंड अदर। तो आपको किस तरह पता चला है कि एफिलिएट मार्केट के बारे में, ट्रेवल पेआउट के? तो बेसिकली आपको जो है यूट्यूब में क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग यूट्यूब यू क्लिक इन सबमिट बटन। सबमिट बटने क्लिक করার পরে আপনার অ্যাকাউন্ট এখানে ক্রিয়েট হয়ে গেছে। এখানে দেখেন আপনার এফিলিয়েট আইডি, এটা হচ্ছে আপনার এফিলিয়েট আইডি। ये है आपका एफिलिएट आईडी और दिस इज योर एफिलिएट आईडी नंबर 365799। दिस इज योर एफिलिएट marketing ID number. So first of all you need to log out this one and then log in. Okay, so after log out then again click in sign in and sign in your account. Press your email ID, and password, your password, and click on login. लॉगिन ए যখন আপনি ক্লিক করবেন তখন আপনার अकाउंट আবার পুনরায় ओपन হবে। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको जो है आपके एफिलिएट मार्केटिंग पर जाना है। यहाँ देखिए ये आपका जो है इंटरफेस ओपन हो गया है और इस इंटरफेस पर आपको क्लिक करना है कि कौन सा एफिलिएट आपको लेना है। तो देखते হবে যে এক থেকে কোন কোম্পানির এফিলিয়েট মার্কেটিং आपको আপনাকে দরকার সেটাকে আপনি দেখতে হবে। সুতরাং এখানে দেখতে থাকেন যে কোনটা আপনি নেবেন। ঠিক আছে, নেওয়ার পরে আপনাকে এখানে যাইতে হবে প্রজেক্ট, একটা প্রজেক্ট আপনি ক্রিয়েট করতে হবে। ক্রিয়েট এ প্রজেক্ট, আমার প্রথম থেকে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করা আছে, সুতরাং আমাকে নতুনভাবে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করার দরকার নাই। আপনাকে এখানে ক্রিয়েট এ প্রজেক্ট ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পরে ক্রিয়েট লেটার, ক্রিয়েট প্রজেক্ট, এরকম ক্রিয়েট প্রজেক্টে যাবেন। ক্রিয়েট প্রজেক্টে যাওয়ার পরে এখানে তিনটে অপশন আছে। এই তিনটে অপশন থেকে যে কোনো একটা অপশনকে আপনি সিলেক্ট করতে হবেন। দেয়ার ইজ এ 3 অপশন। One option you need to select travel agent, then select your website, your website URL, enter your website URL and click one of those. Otherwise you have, if you have website then you no need to click anything. So after entering your website URL click on next. ওয়েবসাইট ইউআরএল দেওয়ার পরে নেক্সটে ক্লিক করবেন। নেক্সটে ক্লিক করার পরে আপনার অ্যাফিলিয়েট প্রজেক্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে। যে নামে আপনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংটা প্রজেক্টটা বানাইবেন সেই নামে আপনার একটা প্রজেক্ট হয়ে যাবে। যেভাবে দেখেন আমার একটা প্রজেক্ট এফএমএস ট্রিপের নামে অলরেডি একটা প্রজেক্ট আছে, সুতরাং সেই প্রজেক্টে আমরা কাজ করব। আপনার প্রজেক্ট হওয়ার পরে এই প্রজেক্টে আপনাকে যাইতে হবে। ঠিক আছে, এটি দেখেন এভাবে আপনাকে আপনার নাম দিতে হবে, আপনার নাম, ডেট অফ বার্থ, কোথা থেকে আছেন আর আপনার ওয়েবসাইট নেম দেওয়ার পরে এইভাবে আপনার প্রজেক্টটা আসবে। প্রজেক্ট নেম আসার পরে আপনাকে দরকার হবে टूल्सर, তখন आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद व्हाइट लेवल टूल्स, एपीआई, ये सब आपको এখানে আপনি দেখতে পাবেন। এই সব থেকে আপনাকে নিতে হবে ট্রাভেল পেআউটের এভিলিয়াস। এরকম আপনি যাবেন এই মেইনে যাওয়ার পরে দেখেন এখানে টোটাল প্রোগ্রাম আছে 1টা 2টা 3টা। তখন প্রথম হচ্ছে আবিয়া সেলস। এখানে 3টা অপশন আছে। এই 3 অপশন থেকে এই টুলস অপশনে আপনি ক্লিক করতে হবে। there is a 3 option. In this option, tools option, you need to click on tool option. After clicking tool option पे आपको क्लिक करना होगा। टूल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। देखिए ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। टूल ऑप्शने क्लिक করার পরে এইভাবে একটা इंटरफेस ओपन হবে। आफ्टर क्लिकिंग द टूल ऑप्शन
you can see like this interface will open, and then you need to create a white label or widget. So first you click white label. After clicking white label, you can see there is already one white label. Delete this one. 100. There is no any white label. So first you create a white label. Click on here. Okay. And project name already selected. Combine flight and hotel. If you need flight, then click flight. If you want hotel, then click hotel. If you want combine, then click combine. যদি আপনি হোটেল চান হোটেলে ক্লিক করবেন, যদি ফ্লাইট চান ফ্লাইটে ক্লিক করবেন, যদি আপনি দুটোটা চান फ्लाइट एवं होटल दुटे चान ताहले कॉम्बाइने क्लिक करबेन। अगर आप फ्लाइट चाहते तो फ्लाइट में क्लिक कीजिएगा, अगर फ्लाइट नहीं चाहते होटल चाहते तो होटल में क्लिक कीजिए, अगर आप दोनों चाहते तो कॉम्बाइन में क्लिक कीजिए। उसके बाद अगर आप करेंसी सिलेक्ट, यदि आपने करेंसी यदि इंडियन रुपी चान ताहले इंडियन रुपी देवें, इंडियन रुपी। अगर आप इंडियन रुपी चाहते हैं तो इंडियन रुपी को सिलेक्ट कीजिए, और अगर आप डॉलर चाहते हैं तो डॉलर को सिलेक्ट कीजिए। इफ यू वांट टू करेंसी डॉलर देन सिलेक्ट डॉलर, इफ यू वांट इंडियन रुपी देन सिलेक्ट इंडियन रुपी, एंड a language, which language you want, that is selected already. I'm making English basically this one, so you no need to change this one। तो यहाँ पर आपको जो है चेंज करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली जो है इंग्लिश ही रहता है। এখানে আপনাকে চেঞ্জ করার দরকার নেই, বেসিক্যালি ইংলিশে থাকে তাহলে ইংলিশে থাক। তারপরে আপনার যে অরিজিন সিটি যেটা হবে সেই অরিজিন সিটিকে আপনাকে एंटर करते হবে। यू नीड टू एंटर द ऑरिजिन सिटी। यहाँ पर आपको चाहिए कि आप कौन सा ऑरिजिन सिटी आप चाहते हैं, उस ऑरिजिन सिटी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे हम चाहते हैं बेंगलुरु, तो बेंगलुरु আসলে এই বেঙ্গালুরুকে আমরা দেব। তারপরে কোথায় যাবেন, दिल्ली, डेल देव, डेल हो गए। यदि आप मतलब ये है कि आप किस सिटी से जाना चाहते हैं, किस सिटी तक लेना चाहते हैं टिकट, आपका जो फॉर्म होगा वो फॉर्म पे कहाँ से मतलब डिफॉल्ट सिटी जो पहले से वहाँ पर है, तो वो मिसाल के तौर पर आपने बेंगलुरु दे दिया और दिल्ली दे दिया तो ये बेंगलुरु दिल्ली आ जाएगा। So origin city is Bangalore and departure arriving city is destination is Delhi, and hotel where you want hotel, you need Mumbai, then select Mumbai or Goa, Bhaga beach, Goa। मुंबई, मुंबई सिटी, मुंबई। होटल, फ्लाइट। फॉर फ्लाइट डिफॉल्ट मार्क इंडिया, सिलेक्ट इंडिया एंड save this one। it's too short, this is a short available। domain name is also required, white label domain .fmstrip.com, domain name is required। combine Indian rupee, select Indian rupee, origin default origin Bangalore, destination Delhi, Mumbai।
Okay, flight save. Click on save. Okay, this one already saved. And now search form. We need to create a search form. There is already a search form, so delete this search form and create a new search form. Okay, you can select any one of this color. There is many color, so choose any color. Choose this color, flight and hotel. Okay, FMS trip. From search from BLR, from name, default origin BLR, destination Dell, name, from name 0, departure date, it is not required, it is also not required. Hotel date, it is not required, it is also not required. Checkout, it is not required. English dollar, you can change this one Indian rupee. Yes, Indian rupee. Flight domain, this one okay, this one okay. Additional markup is not required. Open a new tab. Okay, and okay, and save, change, get code. Okay, this is a code for you. Okay, and widget, click a new tab. New tab is opened, and make a widget, flight schedule widget. Click on customize. Okay, click on your ID. Which is your ID? There is your ID. Click on this one, copied, paste here. Okay, and default city BLR, origin Delhi. Okay, show flight airline, direct flight. Okay, this is, and okay, and go to your home page. Go to your website. This is your website. After going to website, click on plugin. Okay, click add new, type travel payout, press enter. This is travel payout plugin. Install now. Okay, press on active. After activate, okay, travel payout is activated. Then go to travel payout. This is travel payout. Go to search form, add a new search form. I have generate widget code, title, flight and hotel, and you have widget this one. Copy this widget and press here. It
is not required. Add and account setting. Okay, go to page, click add new, add new page. After clicking add new page, click next, get started, type F flight and template home modem, and then publish. Click on publish. After that click on WP Bakery page builder. Dashboard. Okay, go to page, okay, go to flight page, okay, edit to WP Bakery page builder. Okay, add element, click on add element, click on row, this is the row, click on plus, okay, then click on raw HTML, this is the raw HTML, delete all things and go to your travel payout widget, this one, select all, copy all and then paste here and save. After save, you can see this is your forms in flight page. Then click on plus, then click on raw, click again, click on HTML raw, then select all, then del, then widget, copy this widget and paste here and save. Okay, this one you can manage 3 row 1 2 3, divide 3, update. Okay, this is the 3 already. Okay, in a new tab, okay, then update, click on update, go to dashboard, go to okay, then go to appearance, go to menu, in menu there is a inactive flight, okay, remove this one, then flight, add menu, okay, you can see there is a menu flight, okay, home page, about us, after home page, flight page. Okay,
then click on save menu, refresh your home page. See, there is a flight tab. Click on flight. You can see there is a form and there is a more than 36 flight ever direct flight tab. Okay, go to home page, go to page, go to flight page. There is a flight page. Click on edit. Backend editor. Okay, click on plus button, click and then HTML. Click on HTML raw and widget, change widget from Dell to Mumbai, this one. Okay, copy the code, select all, then delete, then paste here, then save, then click on plus, click on HTML raw, select all, delete, then go to the from CCU to Mumbai, then copy the code and paste here, then click save and click update. Okay, go to your page, home page. This is your home page. Go to flight page, click on flight and see flight, hotel, flight search, hotel search, and 3 option. There is 3. Then again go to here, click on this button. Okay, click on design option, background color, choose a background color, save, update. See again, refresh, so their background color has been changed. Okay, same, click here, design option, background color, save, click here, click design option, click background color, save change, and also click here, design option, background color, press AE, then AE, save changes, then click update. Go to flight page, click on refresh, okay. So guys, you can see this is your affiliate marketing travel payout. It has been created a beautiful page. Okay, you can easily create this one, and let's go to home page.
This is home page, tour and hotel, and there is a flight page. Click on flight page. Okay, flight Bangalore, Delhi. You can change this one if you want a flight from any place. Delhi to Mumbai, Mumbai to Dubai, Dubai. Select date 20, passenger 1, search, cheap flight. Okay guys, Kuwait Airways, Indigo, Air India, you can see the flight Mumbai to Dubai. Okay guys, if you feel better this video for you, so please subscribe my channel, FMS Trip YouTube channel, like this video and share this video. Thank you.